नमस्कार मु डॉक्टर दिलीप पंडा। आज आम आमर नूतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन माझी जी कि लोकंकर मुख्यमंत्री हिसाब रे सारा मीडिया रे मात्र किछि दिन भितर से पॉपुलर हो गले। मीडिया सब जगह तांको प्रोजेक्ट करुची जे से लोकंक मुख्यमंत्री। आगरू नवीन बाबू लोकों को भेटू नथिले, लोकों सहित कथा हो नथिले, लोकों समस्या प्रत्यक्ष भाव में शुणु नथिले, किंतु मोहन माझी लोकों सहित मिशुछंती, लोकों कथा शुणुछंती, लोकों समस्या बुझुछंती बोली आमे मीडिया रू जहाँ देखा एवं जाना पाऊँ। सही परिप्रेक्षी रे आमे आज एक आलोचना करने को जाऊँ जे समाज रविवार 30 जून 2024 खोला पृष्ठारे आमे एक स्तंभ देखा पाइलु जहाँ लिखिछंती भारतर तथा ओडिशार विशिष्ट गांधीवादी नेता श्रीयुक्त पद्मचरण नायक। आशा करूँ जे ओडिशार समस्ते श्रीयुक्त पद्मचरण नायक विषय रे जानिथिबे बोली, किंतु यह भी आशा करूँ जे आज समाज रे केउ मानंकु लोके बेसी परिमाण जानी थांती, केउ माने सम्मानस्पद अटंती, से दृष्टि देखिले हेई पारे अनेक जन तांका ना भी सुनी नथिबे। कहीं ना राजनीति रे जो माने थांती एवं तांकर फैन फॉलोइंग्स बहुत गुड़ाए थाए एवं मीडिया माध्यम रे सेमाने निजको प्रचार करिकी प्रचार प्रसार करिकी मीडिया भी साहाय्य करे। सेमाने ही आजिकाली जो माने कौनसी ना कौनसी क्षमतार अधिकारी सेमानंको प्राय समस्त जानी थांती, किंतु से श्रीयुक्त पद्मचरण नायक ओडिशार गर्व एवं गौरव। तांकर व्यक्तित्व विषय रे गांधीवादी हिसाब रे भारतवर्ष रे आज बहुत कम नेता परिचय अच्छी। से भितर से होती जड़े जी कि 1926 मसीह 30 जनवरी रे जन्मग्रहण करते एवं से केन्द्रापड़ा जिलार बारकुल गाँव में एवं 98 वर्ष है। से आजीवन से निशा निवारण आंदोलन रे निज जीवन को उत्सर्गीकृत करपर्यंत लगी निशा निवारण तांकर से निशा निवारण पाई जो संस्था करिछंती से संस्थार ना हैला मिलित ओडिशा निशा निवारण अभियान। से निरंतर भावे केमती मदमुक्त हो पारिबो, निशामुक्त हो पारिबो ओडिशा से प्रसंग रे से आंदोलन करि चलिछंती। से जड़े विशिष्ट स्तंभकार मध्य से 1961 मसीह राजनगर निर्वाचन मंडली विधायक रूपे स्वाधीन प्रार्थी रूपे विधायक रूपे निर्वाचित होते। आगु से कम्युनिस्ट आंदोलन रे थिले, तापरे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रे मध्य थिले। तो कहिबार तात्पर्य होची जे तांकर जो से समाज रो खोला पृष्ठ रे एई रविवार रे जो लेखा लेखि स्तंभ लिखिचंती से स्तंभर हेडिंग होची मुख्यमंत्री को पई समस्या और समाधान एवं सेथिरे से दुई तीन विषय लिखिछंती जे गोटे होची जे एई सरकार मोहन माझी बीजेपी सरकार तांकर मैनिफेस्टो रे जणाइथिले जे दल सरकार को आसिले ओडिशा को 2029 सुद्धा संपूर्ण निशामुक्त करिवे। सेटा से लिखिछंती प्राधान्य देइछंती एवं से अनुसार से आमर जे आईन मंत्री अछंती तांको से कोर्ट करिछंती जे राज्य रे मद बिक्री संपूर्ण निषेध संक्रांत रे मंत्री श्री हरिचंदन कहिले कोर्ट संपूर्ण मद बिक्री निषेध होउतबा राज्य गुड़िकरे एहार कौनसी सुप्रभाव पड़ी नाही, बरं चोरा मद बढ़ी चली। विशेषकर बिहार रे मद निषेध करा परे बिहार सीमांतवर्ती जिला गुड़िकरे चोरा मद बिक्री बढ़िया संगे संगे विषाक्त मद मृत्यु संख्या भी बढ़ी चली। राज्य रे संपूर्ण निशा बिक्री निषेध नहीं होउतबा गुजबर कौन सत्यता नहीं।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମଦରୁ ବାର୍ଷିକ 3000ରୁ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି। ମଦ ନିଷେଧ କଲେ ଏହି ଟିକସ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ନକରି ମଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ବସାଇବା ପାଇଁ ବିଚାର ପାଇଁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଟା ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ 16 ଜୁନ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ସେ 17 ଜୁନ୍ ସମାଜରେ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋର ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ନିଶାମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲିକି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନକୁ କାହିଁକି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଆମ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧା ସିଧା ଏବଂ ସରଳ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମର ବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ 12 ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନିଶା ନିବାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣାଶୁଣା ଜଣେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ତଥା ଏକ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ 12 ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ଭେଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନମସ୍କାର।